नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज डिसेम्बर 3 तारिख मंगलवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। मोदी सरकार महिला मानक देउचंती 15,000 टंका। अन्यपटे सुभद्रा योजना रे एही महिला मानक टंका मिलिबनी, नाम कटिबो। यह सहित विधानसभा चलिथिबारु अनेक नुआ योजना मध्य सामने को आसी। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 25 टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर, आज ओडिशा आसुचंती राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा गस्तर संपूर्ण कार्यसूची आसीची। आज ठारू ओडिशा गस्तरे आसिबे राष्ट्रपति। आउ 7 तारिख दिन ओडिशा छाड़िबे महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तेबे राष्ट्रपतिंकर ओडिशा गस्त 5 दिनर विवरणी आसीची। आज दिन 2:30 रे राष्ट्रपति भवन बाहरिबे। भुवनेश्वर रे संध्या 5टारे पहुंचबे। यहा परे 5:10 रे बाहरी 5:30 रे नीलाद्रि विहार चंद्रशेखरपुर ठारे थिबा पंडित रघुनाथ मुर्मू प्रतिमूर्ति उद्घाटन करिवे। यहा परे संध्या 6:10 रे बाहरी भुवनेश्वर राजभवन रे पहुंची रात्रि यापन करिवे। यहा परे 4 तारिख दिन गोपबंधु आयुर्वेदिक महाविद्यालय पुरी रो 75तम वार्षिक उत्सव रे जोग देबे। अपराह्न 3:30 रे नौसेना दिवस कार्यक्रम रे मुख्य अतिथि भाव रे जोग देबे। परवर्ती खबर, नौसेना दिवस पई प्रस्तुति शेष पर्याय रे। शेष पर्याय रे पहुंचे नौसेनार अभ्यास। डिसेम्बर 4 तारिख रे पुरी रे असल पराक्रम देखाइबे सैन्य बाहिनी। सुरक्षा दृष्टि पुरी रे हाई अलर्ट जारी करा जाइछि। तेबे राष्ट्रपति 4टा समय रे जोग देबा परे अपराह्न 4:07 रे जातीय संगीत गान करा जिवो। 4:10 रे नौसेनार पराक्रम प्रदर्शन करा जिवो। संध्या 5:20 पर्यंत चलिबो पराक्रम। तेबे संध्या 6:15 पर्यंत अन्यान्य प्रदर्शन मध्य जारी रहिबो। यार मध्यरे 15टी युद्ध जहाज समेत 40टी एयरक्राफ्ट सेमानकर युद्ध कौशल प्रदर्शन करिवे। आकाश रे 20 प्रकार रणकौशल प्रदर्शित हेबो। परवर्ती खबर, नौसेना दिवस देखिबे समस्त विधायक। बस रे नौसेना दिवस देखिबा को पुरी जिबे विधायक। समस्त विधायक बुधवार दिन डिसेम्बर 4 तारिख दिन नौसेना दिवस देखिबा को पुरी जिबा पई गृह रे घोषणा करिसंती बाचस्पति सुरमा पाढ़ी। मध्याह्न 12:30 रे विधानसभा परिसर रे लॉन्च अवसर रे समस्त विधायक बाहरिबे। यहा परे पुरी ठारू कोणार्क पर्यंत महोत्सव मध्य देखिबे। परवर्ती खबर, ओडिशा रे पहुंचिला 300 आलू ट्रक। खूब शीघ्र ओडिशारू आलू संकट दूर हेबो। खाउटिंको मिलिबो आश्वस्ति, दर मध्य कमिबो। कारण मार्केट रे केजी 60 टंका रे मिलुची आलू। एबे सस्ता हेबो आलू, कारण यूपी एवं पश्चिम बंगरू आलू गाड़ी ओडिशा को आसी सारिचे। गतकाली सखाळु आलू ट्रक आसी पहुंचिचे। विभिन्न स्थान रे पाखापाखि 50 ରୁ 60 छुईचे आलू दर। यार मध्यरे आलू किणिबाकू एबे लोक माने मध्य डरुचंती एवं यूपी रू 300 आलू ट्रक ओडिशा को आसी सारिचे। आलू दर खूब शीघ्र कमिबो बोली जोगाण मंत्री कहिसंती। परवर्ती खबर, मार्च सुधा सबु गाँ को इंटरनेट सेवा। राज्य रे 47,902 टी मोबाइल टावर अछि। एथि मध्यरु 12,602 टी 5G टावर अछि। अधिक 5G टावर अपग्रेड करा जाउछि। तबे आसंता वर्ष मार्च सुधा सबु गाँ रे इंटरनेट सेवा पहुंचिबो। इंटरनेट समस्या दूर करने को एडीएम अध्यक्षतार टास्क फोर्स गठन करा जाइछि। टावर बसाइबाकू जमी अधिग्रहण को नहीं टास्क फोर्स काम करिबो बोली गृह रे उत्तर रखिचंती आईटी मंत्री मुकेश महालिंग। परवर्ती खबर, मार्च सुधा बजेट हेबो शेष। आर्थिक अनुदान काहेकि खर्च हुए नाही, ए प्रश्न बीजेडी विधायक रमेश बेहेरा पचारिले। मुख्यमंत्री पक्षर उत्तर रखुथिबा आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन कहिले जे निर्वाचन जोगु खर्च होई पारिला नाही, जाहाकु नै विरोधी दल उप मुख्य सचेतक प्रताप देव आपत्ति उठाइले। से कहिले निर्वाचन परे नुआ सरकार बजेट आनिले, जदि एबे खर्च करि पारिले नाही, मार्च सुधा कौन खर्च करिवे? केवल ओडिया अस्मिता कहिले हेबो नाही। आईन मंत्री उत्तर रे कहिले जे जेउ भली प्रक्रिया चलीचे आगे चलीचे, आमे आशावादी 100% खर्च हेबो। परवर्ती खबर, राज्य में 9 तारिख रे जाई बदलिबो पाग। साइक्लोनिक स्ट्रम प्रभाव रे लागी रहिबो कोहला पाग। 9 तारिख रे बदलिबो स्थिति, ए नै स्पष्ट करिसंते सोआ जलवायु केंद्र निर्देशक शरद चंद्र साहू। तांको कहिबा कथा, साइक्लोनिक स्ट्रम तमिलनाडु उपकूल रे सृष्टि होइथिला। किछि अंश स्थल भाग को जाइछे। ओडिशार दक्षिण पूर्व दिगरु पवन मध्य बहुची।
दक्षिण ओडिशारे 45 किलोमीटर बेगरे पवन बहुचे। शीत दिन जोगु सकाळ ओ संध्या समय थंडा रहिबो। घड़घड़ी बिजुली हेबो नाही। तेबे पागर परिवर्तन 8 एवं 9 तारिख में आसीपारे। परवर्ती खबर राज्य में खाली पड़ी 13,373 पुलिस पदवी। चली विधानसभा शीतकालीन अधिवेशन। राज्य में विभिन्न पदवी रे केते संख्यार पुलिस कर्मचारी संख्या फांका पड़ी। एबे सुधा केते पदवी रे नियुक्ति दिया जाइछे ए नेई कांग्रेस विधायक पवित्र साउंटा प्रश्न करथिले। तांको प्रश्न रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी उत्तर देई कहिथिले जे राज्य रे खाली पड़ी 13,373 पुलिस पदवी। अग्निशम विभाग रे 481 पदवी, 2,416 होमगार्ड पदवी खाली पड़िथिबा बेले जेल गुड़िकरे 862 पदवी खाली पड़िछि। तबे खाली थिबा पदवी गुड़िकरे नूतन चयन पदोन्नति पूरण करिवार आवश्यकता पदक्षेप ग्रहण करा जाउछि बोली कहिसंती मुख्यमंत्री। परवर्ती खबर छुट्टी रे थिबा डाक्तरंक विरुद्ध रे हेबो कार्यानुष्ठान। एक्शन नेबे सरकार। 196 डाक्तरंक उपरे कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो। दीर्घ दिन धरी छुट्टी रे रहिथिबा ए सब डाक्तरंक विरुद्ध रे कार्यानुष्ठान निया जिवो। ए नै स्वास्थ्य मंत्री मुकेश मोहालिंग सूचना दैचंती। बीजेपी विधायक टंकधर त्रिपाठी प्रश्नर उत्तर दे स्वास्थ्य मंत्री कहिसंती राज्य में 196 जन डाक्तर विभिन्न कारण दर्शाई छुट्टी रे रही आसुचंती। तेणु एबे सेमानक विरुद्ध रे कार्यानुष्ठान निया जिवो। राज्य में एबे डाक्तर मरुड़ी। 1114 स्पेशालिटी डाक्तरंक सह 5,014 डाक्तर पदवी खाली पड़ी। मोट 30 जिलार 375 सीएचसी रे खाली पड़ी डाक्तरंक पदवी। गंजाम जिलार सर्वाधिक 450 खाली पड़ी पदवी। परवर्ती खबर पोलाभरम प्रसंग रे बीजेडी रो दिल्ली गस्त। माटी एवं माँ पाई लड़ाई को जोरदार करिबो बीजेडी। पोलाभरम प्रसंग रे अधिक तथ्य संग्रह सहित दाबी उपस्थापन करने को बीजेडी रो 7 जणिया टीम आज दिल्ली गस्त करुचंती। 5 तारिख पर्यंत सेंट्रल वाटर कमिशन, जलशक्ति मंत्रालय, आदिवासी व्यापार विभाग को स्मारक पत्र देवे। दिल्ली अभिमुखे ओडिशारू जिबे 7 जणिया टीम। सेठारे 7 जण सांसद मध्य टीम सहित सामिल हेबे। परवर्ती खबर दक्षिण ओडिशा पाई टैक्स फोर्स। दक्षिण ओडिशा विकास पाई राज्य सरकार गठन कले टैक्स फोर्स। ए नै गतकाली विधानसभा रे अवगत करिसंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। तांको कहिबा मुताबिक एही विकास परिषद केमिति गठन हेबो, एतिरे केउ केउ जिला आउ केउ ब्लॉक सामिल हेबे ए नै मतामत देबाको एही टैक्स फोर्स गठन करा जाइछि, जहाँकि गठन हेबार 30 दिन भितर निजर रिपोर्ट दाखल करिवे। मुख्यमंत्री कहिसंती जे ओडिशार दक्षिणांचलर विकास सहित विकास प्रक्रिया को सबु वर्ग को अंतर्भुक्त करा जिवो। परवर्ती खबर केउ महिला माने सुभद्रा योजना रे टंका पाइबे एवं केउ मानकर नाम कटा जिवो आसिला लिस्ट। सुभद्रा योजना को नहीं बड़ खबर। आवेदन करथिले मध्य आपणकर नाम को काटी दिया जिवो। सुभद्रा योजना रे शामिल होइथिबा महिला मानकर बयस 21 वर्ष रु कम होई नथिबा आवश्यक। सेहि भली 60 वर्ष रु अधिक होई नथिबा आवश्यक। जदि एभली महिला आवेदन करिथिबे तेबे सेमानकर नाम को काटी दिया जिवो। सेहीपरि कौनसी महिला मानकर मोट 1500 टंका किंबा एहाठर अधिक वार्षिक मोट 1800 टंका एहाठर अधिक कौनसी राज्य किंबा केंद्र सरकार योजना, पेंशन, छात्रवृत्ति इत्यादि पाउनथिबे। जदि पाउथिबे सेमाने मध्य अयोग्य हेबे, सेमानकर नाम को काटी दिया जिवो। एहा सहित आवेदनकारीक परिवार रे 5 एकर जल जमी किंबा 10 एकर रु अधिक अण जल जमी थिबो सेमाने पाइबे नाही टंका। सेहि भली ट्रैक्टर, मिनी ट्रैक्टर, छोट व्यावसायिक जान थिले पाइबे नाही टंका। जथा 4 चकिया गाड़ी थिले मध्य सुभद्रा योजना टंका पाइबे नाही। परवर्ती खबर आंदोलन को ओह्लाइबे प्राथमिक शिक्षक। शिक्षक संगठन पक्षर प्राथमिक शिक्षकों को मौलिक दाबी को नहीं गुरुत्वपूर्ण बैठक अनुष्ठित होइछि। स्थानीय श्रमिक भवन में अनुष्ठित होइथिबा एही बैठक में ओडिशार प्राथमिक शिक्षकों को केंद्रीय हार रे उपयुक्त दरमा प्रदान एवं विभिन्न मौलिक समस्यार समाधान लगी डिसेम्बर 3य सप्ताह राजधानी रे आंदोलन पाई निष्पत्ति होइछि। परवर्ती खबर राज्य में साइबर ठकेईर शिकार हेउचंती लोके। 3 वर्ष मध्य ओडिशा रे 125 कोटी लुट करिसंती साइबर लुटेरा। ए नहीं एबे जाए 6,368 मामला रुजु होइछि। गिरफ होइचंती 1388 जन लुटेरा। किंतु विडंबनार कथा हेउछि लोकमानंकु फेरस्त होइछि मात्र 2,52 लाख टंका। 2023 रे
2348ଟି ମାମଲାରେ 522 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା 47 କୋଟି 94 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫେରିଥିଲା। ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଥିବା ବେଳେ ଏ ଘଟଣାକୁ ସରକାର ଶକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଏପରି ଘଟଣାକୁ କିପରି ରୋକାଯାଇ ପାରିବ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଚେତନ କିପରି କରାଯିବ, ଏ ନେଇ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଚଳିତ ମାସ ଡିସେମ୍ବରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ ରହିବ। ବିଧାନସଭା ଚାଲୁଥିବାରୁ ସୋମବାର ଗୁଡ଼ିକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି। ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ସେହିପରି ଆସନ୍ତା 9, 16, 23, 30 ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଂଗ୍ରେସରେ ହେବ ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ନିର୍ବାଚନ ସରିଲା, ନଭେମ୍ବର ଯାଇ ଡିସେମ୍ବର ପଶିଲା, ତଥାପି ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ମଙ୍ଗୁଆଳ କିଏ ହେବ ଏ ନେଇ ଅଙ୍କ ଛିଡ଼ି ପାରୁନି। ଅନ୍ୟପଟେ 4 ଆଶାୟୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ, ଭକ୍ତ ଏବଂ ମୋକିମ ଏହା ସହିତ ସପ୍ତଗିରି ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି। କୁହାଯାଇଛି କଂଗ୍ରେସରେ ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ 2 ଦିନ ତଳେ ଦିଲ୍ଲୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀରେ ବୈଠକ ହୋଇଛି, ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତେବେ ନିଯୁକ୍ତି କେବେ ହେବ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତି ଏ ନେଇ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ମଙ୍ଗୁଆଳ କେବେ ମିଳିବ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି ସ୍ଥିର ହୋଇନି। ଗତ ଜୁଲାଇ 21ରେ କଂଗ୍ରେସର ସବୁ କମିଟି ଭଙ୍ଗାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିସି ସଭାପତି ଚୟନ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଦ୍ମ ଧରିଲେ ରଘୁପତି। ବଡ଼ମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରଘୁପତି ମହାନ୍ତି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ସେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ପଦ୍ମ ଧରିଛନ୍ତି। ଏଥିଲାଗି ଗତକାଲି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ରଘୁପତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କେତେକ ସମର୍ଥକ ମଧ୍ୟ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିଥିବା ନେତାମାନଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଓମାଳିରେ ବାହାର ଟେଣ୍ଟ ମନା। ଦେଓମାଳିରେ ବାହାର ଟେଣ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ନେବା ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। ଖିଲାପ କଲେ 5,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ ଆଦାୟ କରିବ ପ୍ରଶାସନ। ଏଭଳି କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ବେଣୁଧର ଶବର। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚତମ ପର୍ବତ ତଥା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଦେଓମାଳିରେ ରାତ୍ରି ରହଣି ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବାହାରୁ ତମ୍ବୁ କିମ୍ବା ଟେଣ୍ଟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ନେବାକୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି। କୋରାପୁଟ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଞ୍ଚରେ ଘୁଷୁରି ଖାଇ ବନ୍ଧା ହେଲେ କଳାକାର। ରାମାୟଣ ନାଚ ପରିବେଷଣ ସମୟରେ ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚ ଉପରେ ସାପ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଓ ଜିଅନ୍ତା ଘୁଷୁରିକୁ ମାରି ଖାଇବା ଘଟଣାରେ ଏବେ ନାଟ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ବନ ବିଭାଗ ଏବେ ହିଞ୍ଜିଳି ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସାପ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ଜିଅନ୍ତା ଘୁଷୁରିକୁ ମାରି ଖାଇବା ଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟକୁ କଳାକାର ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ହିଞ୍ଜିଳି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବିମ୍ବାଧର ଗୌଡ଼ଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, ଯିଏକି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଜିଅନ୍ତା ଘୁଷୁରିକୁ ଝୁଣି ଝୁଣି ମାରି ଖାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିଯାନରୁ ଓହରିଲେ ଚାଷୀ, ପୁଣି ତେଜିଲା ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। ନୋଇଡାରୁ ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ ସଂଯୁକ୍ତ କିସାନ ମୋର୍ଚ୍ଚା ନେତୃତ୍ୱରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିଲେ। ତେବେ ତାଜା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚାଷୀମାନେ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ଓହରି ଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀ ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ଓହରି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ। ତେବେ ନୂଆ କୃଷି ଆଇନ ଅନୁସାରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଏହା ସହିତ 5ଟି ଦାବି ଉପରେ ଚାଷୀମାନେ ଜୋର ଦେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 15,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି 15,000 ଟଙ୍କା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସିଲାଇ ମେସିନ ଯୋଜନାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବାକୁ 15,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ତାଲିମ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ସହିତ ଦୈନିକ 500 ଟଙ୍କା ଲେଖା ମଜୁରୀ ଦିଆଯାଉଛି ତାଲିମ ସମୟରେ। ମହିଳାଙ୍କ ବିକାଶରେ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ବିକାଶ କରିବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସିଲାଇ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ 15,000 ଟଙ୍କା ନେଇ ସେମାନେ ସିଲାଇ ମେସିନ ଆଣିବା ସହିତ ତାଲିମ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ତେବେ ତାଲିମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ମୋଦି ସରକାର 2ରୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 2025 ହେବ 2ଟି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ। ଆସୁଛି ନୂଆ ବର୍ଷ, ସମସ୍ତେ 2025କୁ ଆଗମନକୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ତେବେ 2025ରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି 2ଟି। 2025 ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ମାର୍ଚ୍ଚ 14 ତାରିଖରେ ହେବ। ଏହି ଦିନ ସକାଳ 10:41ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ। ଏହା ସହିତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ, ଯାହାକି ରାତି 9:57ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ରାତିରେ 12:16 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 33% କମିଲା ଓଲାର ବିକ୍ରି। ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଖରାପ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଓଲା କମ୍ପାନୀକୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଓଲା ସ୍କୁଟର ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ କମ୍ପାନୀକୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ପାର୍ବଣରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀର ସ୍କୁଟର ବିକ୍ରି 33% କମିଛି। ଗତ ଅକ୍ଟୋବରରେ କମ୍ପାନୀ 40,000ରୁ ଅଧିକା ସ୍କୁଟର ବିକିଥିଲା। ମାତ୍ର ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଏହା ଖସି 27,746 ୟୁନିଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଭାରତ ଆସିବେ ପୁଟିନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଦେଲେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଭାରତ ଆସିବେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ। ପୁଟିନଙ୍କ ଗସ୍ତ ତାରିଖ ସ୍ଥିର ହୋଇନାହିଁ। 2025 ଆରମ୍ଭରେ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ତାରିଖ ସ୍ଥିର ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 26 ସାମୁଦ୍ରିକ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ କିଣିବ ଭାରତ। ଫ୍ରାନ୍ସଠାରୁ ଭାରତ 26ଟି ସାମୁଦ୍ରିକ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ କିଣିବ। ଏଥିପାଇଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏକ ପ୍ରକାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ବୋଲି ନୌସେନା ମୁଖ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ନୌସେନା ଦିବସ ଅବସରରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏନେଇ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସୁରକ୍ଷା କମିଟି ସହିତ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି। 2016ରେ ହୋଇଥିଲା ଡିଲ୍। ଏହି ଆଧାରରେ 26ଟି ସାମୁଦ୍ରିକ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ କିଣାଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାକିସ୍ତାନ ଦାବିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲା ବିସିସିଆଇ। ଚାମ୍ପିୟନ ଟ୍ରଫି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମଡେଲକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ବିସିସିଆଇ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଛି। ପ୍ରସ୍ତାବରେ ପିସିବି କହିଥିଲା ଯେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ନିଜ ଦେଶକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ତେବେ ପାକ୍ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଭାରତକୁ ଖେଳିବାକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହି ସର୍ତ୍ତ ଲାଗୁ କରାଯିବ ତେବେ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମଡେଲ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ରାଜି ହେବ। ଦୁବାଇରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଆୟୋଜନ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମଡେଲକୁ ନେଇ ଏବେ ବି ଲାଗି ରହିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ଏବେ ଏକ ନୂଆ ଖୁଲାସା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେ ବିସିସିଆଇ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମଡେଲ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଦାବିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଇଛି।